Ban sogama. Ne togo Mohamed Moufa Aidra ne ye au conseil islamique ka délégation min natara ñono kata kuma sigi gɛlɛya min na kun ye ñono kaw sɔrɔ ñono mara kɔnɔna la jihadistes cɛ ani ñono donsow ni ɲɔgɔn cɛ a n'a ka population o négociation na o ko négociateur principal min kun bɛ yen ani jihadistes cɛ ani donsow cɛ au conseil tɔgɔ la ani kumaɲɔgɔnya min bɛ yen contact direct de bɛ ne n'u ɲɔgɔn cɛ baara in bɛɛ lajɛlen depuis baara daminɛ fo ka n'an bila bi la o baara bɛ ne bolo awɔ. A kun ye accord sɔrɔ donsow ni jihadistes kɛ kalo kelen a bɛ fɔ min ma ko accord temporaire kalo kelen a y'o sɔrɔ semaine tɛmɛnen na a fɔra ko a ye accord définitif sɔrɔ jihadistes ni donsow ni ɲɔgɔn o kuma ye tiɲɛ ye wa tiɲɛ don yɔrɔ i y'a fɔ cogo min na an ye accord min n'a sɔrɔ la jihadistes ni donsow ni ɲɔgɔn cɛ ani ɲɔnɔ population cɛ accord fɔlɔ min kun kɛra o kɛra le 14 mars 2021 o accord kun kɛra ɲɔnɔ accord min don fo a ka faamu ɲɔnɔ ye commune 12 bɛɛ de kun don a commune 12 bɛɛ ka donsow ka représentant kun bɛ yen parce que accord ye donsow ani jihadistes de cɛ parce que fɛn dɔw bɛ yen n'an y'o négociation in na yɔrɔ fo n ka nin yɔrɔnin walanwalan dɔɔni négociation bɛ kɛ yɔrɔ caman an y'a faamu au conseil depuis an ye baara in daminɛ minnu yɛrɛ ye vrai acteurs ye ka négociation kɛ n'olu ye parce que ɲɔnɔ surtout spécifiquement ɲɔnɔ gɛlɛya min ɲɔnɔ sɔrɔ n'a nana population sɔrɔ ka se population ma ka na se fulaw ma ka na se siyako ni fɛn f'a kun ɲini ka na kɛ siyako ye a sɔrɔla donsow ni jihadistes komi olu fila bɛɛ bɛ kungo kɔnɔ marifa b'u bolo olu de ka fɔɲɔgɔnkɔya nana ni gɛlɛya ye fo ka na don population sen don a la donc an ko ne sigi ka fɔ bɛ kɛ olu maa fila min ni marifa b'u bolo population dun fana ye a bɛ komi population de b'u ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa ye population de ye degun sɔrɔ ko in na kosɛbɛ ka tɛmɛ ni maa ninnu kan an ko n'i bɛ sigi o sigi kɛ ɲɛ n'i ka taa k'i bɛ taa sigi kɛ population ni fulaw ni donsow ni bamananw ni ko population ni ɲɔgɔn cɛ ani dugutigi ni fɛnw minnu yɛrɛ ye kɛlɛ yɛrɛ ni marifa b'u bolo ma tɛ se ka marifatigi ka kuma fɔ a yɛrɛ kɔ anw ye négociation in ɲini depuis a daminɛ k'a fɔ sigi de ka kɛ jihadistes ani donsow cɛ o ye négociation directe ye o de y'a to ye ni ɲɔnɔ lafiyalen bi nin kuma fɔ kun ye mɔgɔw k'a faamu ko o ko bɛ n'i b'a fɛ k'a furakɛ problème yɛrɛ racine i ɲɛsin o ma n'i ye fura sɔrɔ o la i bɛ fura sɔrɔ bana la o de ɲinina ala y'an dɛmɛ jihadistes fara donsow kan o bɛɛ sɔnna sigikafɔ direct ka kun ɲɔgɔn tɛ maa minnu kun don diɲɛ tɛ se ka da ɲɔgɔn kan yɛrɛ ni mugu tɛ yen donc o min sɔrɔla u sɔnna ka sigi kɛ o sigi de kɔnɔna bɛnkanw nana donsow nana n'u ka hakililaw ye u ka ɲinifɛnw ye jihadistes fana y'u ka ɲinifɛn kɛ o accord de kɛra le 14 mars 2021 mais problème kelen min kun don n'a la a kun fɔra depuis négociation kɔnɔna la jihadistes kun y'a fɔ k'u ka farabugu sen bɔ a la parce que fo n ka nin yɔrɔnin la mɔgɔw k'a faamu ko ka farabugu sen bɔ o sen na nin ɲɔnɔ commune bɛɛ ta ye mais farabugu k'o sen bɔ a la ko parce que ko dɔ bɛ farabugu kun kan u b'a dɔn o tɛ donsow bolo c'est à dire olu ka ɲini exigence dɔ b'olu bolo o tɛ donsow bolo o conseil min bɛ n'o ye négociateur ye o tɛ o conseil fana bolo anw y'a yira k'a fɔ depuis o conseil an bɛ négociation daminɛ depuis an ni jihadistes ka sigi o fɔlɔfɔlɔ la n'an bɛna négociation min kɛ o ye ɲɔnɔ cercle bɛɛ de kɔnɔna ye parce que n'i b'a fɛ ka kɛlɛ furakɛ n'i taara du dɔ la k'a fɔ ka bɛnɲɔgɔn kɛ sigiɲɔgɔn min bɛ yen ni fitina b'o kɔnɔ a kɔlɔlɔ bɛ se du wɛrɛ ma donc an y'a ɲini a ka kɛ ɲɔnɔ commune bɛɛ de ye ani ɲɔnɔ cercle mara bɛɛ kɔnɔna la donc ko farabugu tɛ se ka bɔ a la donsow fana ko farabugu tɛ se ka bɔ a la parce que farabugukaw y'u balimaw de ye u sigiɲɔgɔn ni fɛnw don olu ka lafiya k'a fɔ farabugukaw sen tɛ bɛn nɔ ka gɛlɛn u ko non n'i y'a ye u ko ka farabugu bɔ a la a kun tɛ population ko ye a kun ye parce que farabugu spécifiquement sɔrɔdasiw bɛ farabugu dugu de kɔnɔ yɔrɔ tɔw la sɔrɔdasiw bɛ sɔrɔdasi kan de kɔnɔ parce que nin yɔrɔnin n'a ma walanwalan pour que maliyɛnw ni mɔgɔw minnu bɛ yen n'u b'a lamɛn bi parce que n b'a dɔn a ka réseau bɛ lamɛn diɲɛ fan bɛɛ fɛ a ka kan nin walanwalani bɛ yen parce que c'est un point qui est très sensible et puis très important maaw ka se k'a faamu sɔrɔdasiw bɛ farabugu de dugu kɔnɔna la mais ɲɔnɔ yɔrɔ tɔw la sɔrɔdasiw bɛ kan de kɔnɔ yɔrɔ n'i y'o yɔrɔ point don mina fila don différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que farabugu kun occupera
farabugu dɔrɔn kelen ko kun tɛ ɲɔnɔ yɔrɔ caman kun minɛlen don mais comme farabugu ta spécifique dɔrɔn parce que ni ye ɲɔnɔ anw taara farabugu ye yɔrɔ ye a bɛ comme a dugu village kelenni village a dama dugu do ani yɔrɔ si tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ni y'a ni dugɔfere lajɛ ani dugɔfere yɛrɛ bɛ kilo 15 bɔ kilo 15 dugu si tɛ yen fo farabugu kurani o de b'a cɛmancɛ la o ye farabugu ka dɔ de bɔra ka na farabugu kurani na donc ni bɔra o kɔnɔ ka taa ani Suala fɛnɛ cɛ ani Suala fɛnɛ bɛ kilo 15 kilo 20 bɔ ni bɔra la ka taa Moritani fan fɛ kilo 25 dugu si tɛ yen i bɛ taa bila Moritani frontière la donc yɔrɔ dɔ a kelen b'a dan na n t'a dɔn ni y'a faamu donc sɔrɔdasiw bɔli ko farabugu o de tun y'a dɔn u y'a ɲini ko ka farabugu sen bɔ a la parce que u b'a dɔn o demande min bɛ yen donso tɛ se k'o jaabi dugu mɔgɔ tɛ se k'a jaabi donc u bɛɛ bɛnn'a kan donso yɛrɛ yɛrɛ depuis le 14 mars ko fɛn min ye sɔrɔdasiw bɔli ko ye olu tɛ se k'o layidu ta a t'u bolo u mana ni sɔrɔdasiw ye olu tɛ se k'a fɔ sɔrɔdasiw ka bɔ o ye état de ta ye donc au conseil min fɛnɛ négociateur o tɛ au conseil bolo parce que au conseil tɛ état ye diinɛ tɔn de don a bɛ kuma silamɛw tɔgɔ la tiɲɛ don a reconnaît don état fɛ ni kungo fɛn fɛn bɛ silamɛ la o bɛ tɛmɛ au conseil fɛ k'a fɔ état ye ni ci min bɛ état bolo a bɛ tɛmɛ au conseil fɛ k'a tɛ communauté musulman ma donc bɛn kɛra ka jihadistes fara donsow kan au point n'o ye revendication ye jihadistes ye kalo kelen de di sɔrɔdasiw ka bɔ farabugu donc o mission a ka di au conseil ma k'a lase gouvernement ma comme depuis baara in daminɛ gouvernement au conseil baara o baara kɛ mais se k'a préciser gouvernement b'a bɛɛ kalama à travers ministre de la réconciliation n'o ye Wage ye parce que n'a fɔra ka bɛn don mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ o ministère de réconciliation de kan n'o tɛ an ka ministère tutelle bɛ o ministère affaires religieuses ye mais nin dossier in dira Wage de ma depuis baara daminɛ fo ka se bi ma Wage b'a bɛɛ kalama an n'a bɛ ɲɔgɔn kalama an bɛ terrain kan kunnafoni fɛn fɛn bɛ yen a b'a bɛɛ kalama parce que jamana fɛnɛ de bɛ nin bɛɛ kunna n t'a dɔn ni y'a faamu o ci min fɔra an nalen an y'a lase Wage ma an ka président fɛnɛ n'o ye Cheikh Ousmane Mamadu au conseil islamique président fɛnɛ ani bandaw ɲɔgɔn fɛnɛ a ye ci fɔ a ye parce que ci de don ni ma y'i ci a dar'i la i bɛ ci de lase mais a jaabi ni a sɔn ka na kɛ o tɛ au conseil bolo o tɛ an bolo o ye fanga ka baara de ye mais min wajibiyara anw kan ko jaabi o jaabi mana bɔ a la fanga yɔrɔ jihadistes ka ɲinifɛn na an ka segin ka ci jaabi di u ma yanni délai ka se o de y'a to i y'a ye le 12 an wulila ka taa ɲɔnɔ mara la pour que hakili lamɛn parce que fɛn kan ka dafa le 14 avril le 12 an bɔra Bamakɔ an taara n'o ye bɛnna tɛnɛndon ma ka taa an taara a yɔrɔ bɛɛ sufɛ an ni jihadistes ye yɔrɔ minnu bɛ an y'olu kibaruw di faamaw ka jaabi an m'a sɔrɔ jusqu'à présent k'a fɔ sɔrɔdasiw bɛ bɔ sɔrɔdasiw tɛ bɔ u ma jaabi d'an u ma calendrier da an ma o décision de kɔnɔna la an ko bɔ sa an bɛ fɛn min ɲini i komi sɔrɔdasiw bɔli ko o tɛ anw bolo a tɛ population bolo population ɲɔnɔ population bɛɛ y'a fɔ k'a fɔ kalo kelen min dira u ye lafiya sɔrɔ kojugu ɲɔnɔ ye sɛnɛkɛ dugu de ye u sera ka t'u ka foro kɔnɔ ka t'u ka sɛnɛ kɛ dɔgɔw jugu minnu bɛ yen u bɛ commerce min kɛ n'u bɛ bagan jago ni fɛn minnu kɛ sugu kun commencera sugu kun abandonné na totalement n'o ye phare hebdomadaire ye jama commencera ka na sugu la mɔgɔ bɛ na n'u ka misiw ye u bɛ na n'u ka fɛn parce que ni ɲɔnɔ sugu lajɛ ɲɔnɔ sugu yɛrɛ a phare hebdomadaire ɲɔnɔ yɛrɛ ta o ye dimanche ye mɔgɔ bɛ bɔ Abidjan u bɛ bɔ Moritani u bɛ bɔ dafɛ dugu in caman na ka n'a ye ɲɔnɔkaw yɛrɛ ye min fɔ ka na bagan san ni fɛnw kɛ ani malo ni fɛn caman san ka taa n'a ye Burkina ni fɛnw u bɛɛ bɛ na a phare hebdomadaire donc ɲɔnɔ c'est un lieu stratégique commercialement même bagan jago ni malo jago la ani jaba donc olu ye lafiya min sɔrɔ n'u ka économie commencera ka tourner u t'a fɛ fiyewu k'a fɔ ko gɛlɛya wɛrɛ ka na min bɛna ɲɔnɔ bila gɛlɛya kɔnɔ k'a kɛ sɔrɔdasiw bɔli kɔnɔ sɔrɔdasiw bɔlibaliya ye donc fɛn ka ɲini komi sɔrɔdasiw bɔli a tɛ conseil bolo a tɛ donsow bolo an ka ɲini jihadistes fɛ k'u deli u ka sɔnɔgɔya dɔ kɛ fɛn min n'a sigilen bɛ sɔrɔdasiw la parce que n'i ye fɛn ɲini mɔgɔ bolo k'i bɛ taa dugu bila gɛlɛya kɔnɔ aw kun sɔnna ka fiɲɛ bɔda di bɛnɲɔgɔn ka na dugu kɔnɔ n t'a dɔn ni y'a faamu an ko ma an b'aw deli komi aw yɛrɛ ko a ye marifa ta Ala de tɔgɔ la ka jihadi kɛ u y'o fɔ an ye n'o ye silamɛya diinɛ sira ye an fana b'a deli n'o Ala kelen tɔgɔ ani silamɛya min n'o b'an jɛ a y'a to population ye lafiya min sɔrɔ
ani farabugu kun datugulen do kalo wolonwula u ye lafiya min sɔrɔ o fraternité kelenya ni badenya mun b'a ɲɔgɔn cɛ parce que djihadisme mun bɛ a bɛɛ ɲɔnɔ ka denw de ye balimaya min bɛ n'o commencera ka tugu sira min kun bɛ yen filaw kun gɛnna ka bɔ dugu kɔnɔ n'u sera ka na dugu kɔnɔ sisan gɛlɛya wɛrɛ kana na min bɛ population yɔrɔ janya ɲɔgɔn na ka taa fitinɛ kuraya parce que a fɛn min ɲinina a tɛ population bolo a tɛ donsow bolo a tɛ anw yɛrɛ bolo komi faamaw ma jaabi di a la o ye fanga ka jate ye sɔrɔsiw bɛ u bɔlen n'u bɔwaleya o décision a bɛ fanga de bolo o yɔrɔ an ka solution ɲini a la u ko donc u bɛ sɔn an ka farabukaw yɛrɛ wele ani donsow wele tuguni an kana ka sigi u bɛ sɔn mais doléance dɔɔni b'u bolo o la f'u k'o ta farabukaw yɛrɛ da u ka donsow da ani population da parce que u bɛ sɔn condition kelen pe la o ye condition ye min ye o de y'a to juma dɔ an y'o sigi kɛ donsow bɛɛ bɛnn'a kan u ye maa 7 di farabugu donsow b'a la ani ɲɔnɔ cercle tɔ bɛɛ lajɛlen olu fana ye maa dɔw désigner o maa 7 an taara an sigi kɛ jihadistes fana ka ɲɛma min nana ɲɛma 7 nana mais olu ka lakɔlɔsilibaw tun bɛ yen u bɛ se maa 10 kɔ jate ma ani o conseil fana délégation bɛ se maa 7 ma ani an partenaire dɔw bɛ yen minnu kun bɛ contact la ani jihadistes cɛ n'olu bɛ Dobuguba ni aju wɛrɛ ninnu na olu ka mɔgɔw faralen bɛ an kan donc an ye sigi kɛ point 2 de kun bɛ yen l'ordre du jour la sigi ka fɔ in na parce que kalo kelen fɔlɔ min kun sɔrɔla donsow kun ye ɲini fɛn dɔ kɛ olu ka doléance kun b'o kalo kelen kɔnɔ k'a fɔ bɛn min n'a kɛra kalo kelen kɔnɔ jihadistes olu marifatigiw ani donsow marifatigiw c'est à dire min bɛ point min na kɛlɛ banna k'a sɔrɔ min bɛ yɔrɔ min na bɛɛ ka t'u ka yɔrɔ la jihadistes kana don olu fɛ yen olu kana se jihadistes bɛ kungo kɔnɔ olu fana tɛ taa kungo kɔnɔ pour que ka ɲɔgɔn lajɛ danaya bɛ se ka sabati cogo min o point donsow ɲininka olu ko sisan hakilisigi nana danaya nana labilali ka kɛ bɛɛ ka don olu bɛ se ka taa kungo kɔnɔ cogo min na ni jihadistes fana b'a fɛ ka na dugu kɔnɔ u bɛ se ka n'u ka ciw kɛ ka tila ka sigi problème si t'a la donc o point donsow jɛra n'o ye olu yɛrɛ de kun y'o kɛ condition ye jihadistes fana ko bon komi n'aw sɔnna ko hakilisigi an bɛ se ka don ɲɔgɔn na o tɛ problème ye u jɛra n'u y'o wuli jihadistes fana kun ye kalo kelen min di sɔrɔsiw wuliko la olu ko bon sisan an fana bɛ jɛn n'a ye komi deli kɛra faamuya kɛra parce que fɛn min ɲinina anw de y'o fɔ o conseil fɛn ɲinina n'i ye dugu libérer n'o ye farabugu ye k'a condition ko fɔ sɔrɔsiw ka bɔ a tɛ dugudenw bolo dugudenw se t'a la u yɛrɛ wajibiyalen de don sɔrɔsiw bɛ yen hali sɔrɔsiw bɛ olu ka condition pour que olu ka bɔ sɔgɔma 7 heures sɔrɔsiw kɛ bɛ ka programme de d'u ma accord sɔrɔlen depuis le 14 mars accord min sɔrɔla ni farabugukaw bɛ bɔ ka taa dɔgɔ feere u bɛ taa u ka foro ni fɛnw kɔnɔ u ka bɔ 7 heures 17 heures o k'a sɔrɔ u seginna ka don farabugu donc i b'a ye hali farabugukaw fana sɔrɔsiw fana kɛmɛ k'u ka règle di farabugu population ma c'est à dire liberté totale t'u bolo u ka libre circulation na hali sɔrɔsiw yɛrɛ ka calendrier fana la o fana sɔrɔsiw y'o fɔ k'a da ko plan sécuritaire don bon maa tɛ maa sɔrɔ i ka plan sécuritaire la quoi a kun ye dɔrɔn mɔgɔ wɛrɛw kana don komi bɛntu ni jihadistes u yɛrɛ b'o dɔn population u kana filtrer ka taa don ka taa tiɲɛni k'olu kun ni 17 heures y'a sɔrɔ min ma don farabugu a y'i sɔrɔ foro kɔnɔ walima a y'i sɔrɔ dɔgɔ feere walima yɔrɔ min na i ka to yen fo dugu ka jɛ 7 heures ka segin ka na don dugu kɔnɔ n'i bɛna don fana i b'i identifier yɔrɔ o b'a yira ale bi farabugu a bɛ fɛn dɔ kɔnɔ ale bi min tɛ jihadistes dɔrɔn ye gɛlɛya misɛnninw bɛ yen mais nin ye compromis minnu sɔrɔla donc sisan jihadistes fana y'a yira komi accord t'olu ni militaires cɛ parce que a ka kan an ka nin fɔ maa caman bɛ ka kuma réseau kan n'i ko accord sɔrɔla accord définitif point ko sɔrɔsiw ka point tɛ point blocage ye mais accord sigira fɛn min kan n'i m'o fɔ mɔgɔ ye i bɛ maaw bila fili kɔnɔ parce que c'est très important bɛn kɛra mun kan donsow ani farabugu population i komi accord t'olu ni militaires cɛ a t'u ni sɔrɔsiw cɛ sɔrɔsiw minnu olu ye fɛnɛ sɔrɔsiw b'olu faga n'u fɛnɛ ye sɔrɔsiw ye n'u ni sɔrɔsiw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ donso ka ni sen don o ni sɔrɔsiw ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ la donc sisan accord bɛ accord ɲɔnɔ population donso ani jihadistes cɛ wala accord b'u ɲɔgɔn cɛ maintenant accord tɛ jihadistes ni militaires cɛ minnu bɛ farabugu accord t'u ni ɲɔgɔn cɛ accord t'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que kalo kelen in kɔnɔ militaires u yɛrɛ y'o fɔ an ka fɛn kɔnɔ olu ye kalo kelen aw ye militaires ye u bɛ tɛmɛ militaires u bɛ militaires tɛmɛtɔ u b'u ka sirasi bɛɛ dɔn olu tɛ sɔn ka mugu ci u la parce que komi kun ye kalo kelen u tɛ mugu ci donc olu tɛ sɔn mugu kun t'u ni militaires cɛ a bɛ ko min dɔrɔn CCDF min kun bɛ olu kun ka jate y'a kɛ min ye a b'u ni population ni donso cɛ cogo min na
o CCD fiɲɛ kun b'u u fɛnɛ u ma sɔn fɛnɛ farabugu niveau la hali n'u ye sɔrɔdasiw ye munumunu n'a ye u t'a ɲini k'u kɛlɛ quoi o bɛ t'u ka position kun kan n t'a dɔn ni y'a faamu mais sisan u ka bɛnkan na sisan accord b'u ni population cɛ a b'u ni donsow cɛ mais a t'u ni militaires cɛ donc ni mugukan wulila ye a bɛ se ka k'u ni militaires de cɛ mais population sen t'a la mais u ye min awɔ o de bɛ yen donc u y'a mais u ye min de gɛlɛya condition na dɔrɔn n'olu ni sɔrɔdasiw bɛ kɛlɛ la u t'a fɛ dugudenw sen ka y'o la u t'a fɛ donsow sen ka y'o la donsow y'a jira ani dugudenw y'a jira olu furadama militaires ka baara civil sen tɛ don a la olu sen tɛ don a la donsow fɛnɛ furadama olu ni militaires tɛ coopérer ɲɔnɔ mara kɔnɔna donsow ni militaires tɛ coopérer ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wala o bɛ affaire kɔnɔ mais k'a kɔrɔ ɲani a kɔrɔ yɛrɛ cɛ o tun tɛ kɛ k'a kɔrɔ yɛrɛ donsow ni militaires ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya tun t'u ɲɔgɔn cɛ k'a kɔrɔ quoi n t'a dɔn ni y'a faamu donc o bɛ accord kɔnɔ donsow ka parti fɛnɛ la komi kɛlɛ in kɔnɔna la donsow siraw dugu sira bɔda siraw tun bɛ donsow bolo filaw ni maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'u tun bɛ se ka na dugu kɔnɔ n'u tun bɛ se ka tɛmɛ dugu donda sira ni fɛnw na n'u ma gɛlɛya sɔrɔ donsow bolo donsow fɛnɛ ka accord u bɛ sira bɛɛ lajɛlen bila dugumɔgɔ ni siya o siya bɛ filaw minnu surtout filaw yɔrɔ yɔrɔ ka di u bɛ taa librement séculièrement k'a sɔrɔ degun si t'u libre circulation totale dugu parce que dugu donda n'a bɔda tun bɛ donsow de bolo donc o ni de y'a accord parce que accord est deux parties de bɛɛ bɛnna nin kan donc bɛɛ bɛ libérer totalement siyako t'a la bilen n'o tɛ fɔlɔ ɲani kɛlɛ ka kɛ i bɛ dugu dɔw ye n'o ye dɔgɔ feere n'o ye ɲɔnɔ gomi cɛ i tun bɛ se ka fila i ɲɛ la a caman tun obligera kɛlɛ kɔnɔ ka wuli ka taa kungo kɔnɔ ka ɲɔnɔ bila mais sisan vraiment alhamdulillah bɛɛ seginna ka na bɛɛ bɛ k'i ka accord sɔrɔ parce que accord ye fɛn fila de jadiso ani donso marifa de b'u bolo an bɛ yɔrɔ min na bi a kɛra accord définitif ye bɛɛ bɛ ka circuler librement donsow fɛnɛ tun bɛ yen u tun bɛ se ka taa kungo kɔnɔ u ka sogo faga la parce que yɔrɔ donsoya kɔrɔlen ye wolo faga zonza faga kɔnɔbon ni fɛnw ye u tun bɛ se ka taa kungo kɔnɔ olu la ani bisini ni sinɛ ni faga ninnu u ye sira di fɛnɛ olu bɛ se ka taa kungo kɔnɔ ku t'u ka wolo n'u ka fɛnw faga mais donso marifa sɔrɔdasi marifa tɛ dɛ parce que ne ye donso ye sɔrɔdasi marifa b'a caman bolo mais donso marifa mɔgɔ min b'u bolo u taa n'o kungo kɔnɔ ka t'u ka sogo faga ni fɛnw kɛ nin de ye accord ye min kɛra accord définitif ye u y'a jira fɛnɛ lafiya kɛra min ka di min ye i bɛ se ka taa libre totalement olu tɛna maa tɔɔrɔ. population bɛ se ka taa jihadistu ka yɔrɔ la donsow fana bɛ se ka taa voilà jihadistu fana bɛ se ka na dugu kɔnɔ n'u mago b'u ka fɛn minnu na u bɛ se ka na u ka sanni ni fɛnw kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ si t'a la nin de kɛra. réseaux sociaux mɔgɔw ma min faamu an ka hakilina na o ye militaires ka yɔrɔ ye. voilà militaires ka yɔrɔ parce que fo mɔgɔw k'a faamu accord t'u ni militaires cɛ jamana ma an fana mandaté parce que fo an ka nin jɛya quoi k'a fɔ négociation ka kɛ u ni militaires cɛ o ma kɛ donc il n'a aucun cas k'a fɔ ko négociation nana k'a fɔ ko bɛn ka kɛ u ni militaires cɛ parce que o ye jamana ko de ye mais olu de ka kuma kɔnɔna la an ka tali dɔ la k'a fɔ fɛn min ye olu ye mɔgɔ ye u ye jamanadenw de ye hali ni militaires b'a fɛ ka bɛnɲɔgɔnya sabati u ɲɔgɔn cɛ u ka dayɛlɛnnen don mais a ka kɛ mɔgɔ ye u da bɛ mɔgɔ min na u bɛ baara kɛ ni mɔgɔ min ye komi o conseil an nana cogo min na n'a nana o conseil ka sira fɛ u pɛrɛnnen bɛ u bɛ sigi kɛ parce que u b'a dɔn o ye sincérité ye maa min bɛ na parce que i bɛ fɛn min fɔ o de y'a to n bɛ fɛn dɔ fɔ ne bɛ kuma fɛn dɔw la maa caman bɛ n'i y'a fɔ maaw t'a faamu parce que ne an bɛ négociation na u bɛ fɛn min fɔ u ye min fɔ ka gɛlɛya i kana fɛn fɔ olu ma min fɔ en terme communication u ka hakilila ye min n'u y'a fɔ an ye fɛnɛ ni ma ɲɛ i bɛ lakale u ye min de fɔ i k'o lakale u ye bɛn min fɛnɛ kɛ min tɛ bɛn kɔnɔ ka da fɛn fɔ min t'a kɔnɔ n t'a dɔn ni y'a faamu u y'a jira fɛnɛ olu ye maliyɛnw de ye u ye jamanadenw de ye u b'u ka diinɛ baara de la mɔgɔw fɛnɛ ko faamu parce que olu dara u ye marifa ta o de kama olu tɛ bandiw ye u tɛ binganikɛlaw ye olu tɛ terroristes u tɛ jihadistes mais olu b'u ka diinɛ baara de la mais olu y'a faamuya cogo min u ye marifa de ta k'u ka diinɛ baara k'a da sababu dɔw kan mais sigikafɔ bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ ka bɛnɲɔgɔnya sabati u pɛrɛnnen bɛ ka sigi kɛ ɲɔgɔn faamu bɛ se ka kɛ cogo min na. accord in na diinɛ obligation dɔw b'a la wa. non accord la diinɛ obligation min b'a la u ye min fɔ olu bɛ kungo kɔnɔ yɔrɔ min na n'a ma ɲɛ musow bɛ taa yen parce que o kɛra le 14 mars ni musow bɛ t'olu yɔrɔ la parce que o y'olu ka faamuya cogo ye
muso k'u sutura ka taa ye parce que muso ta kun lɔgɔ ɲini ni u t'u dugu yɔrɔ dɔw bɛ olu bɛ yen quoi u ka taa yen fɛn min bɛ yen fɛnɛ n'o kɛra fulaw komi yɔrɔ ɲani accord cɛ kiti tigɛ min bɛ fɔ donso bɛ kiti tigɛ yen jadusu bɛ kiti tigɛ ni fila de bɛ kiti tigɛ eta yɛrɛ kun tɛ yen ka kiti tigɛ ni problème nana population na dɔw bɛ taa n'a ye donso fɛ yen ni problème nana dɔw bɛ taa n'a ye jadusu fɛ yen u bɛ taa jadusu sɔrɔ u ka yɔrɔ la mais fɛn min ye kiti tigɛ yɔrɔ ye ni kiti min n'a nana n'a bɛ fulaw concerné fulaw kiti la o kiti kuma o ka taa d'olu ma parce que o kun ye mun ye parce que k'a kɔrɔ fɔlɔ donso yɔrɔ jumɛn fulaw ye misitigiw ka ca bamananw forotigiw ka ca misi min n'a donna bamananw ka yɔrɔ la foro kɔnɔna la tuma dɔ la kiri tigɛ cogo fulaw ni fɛnw bɛɛ b'i plaigne k'a kiti tigɛ n'a taara donso ka yɔrɔ o bɛ se ka taa fɛn dɔw kun k'a fɔ k'u ka nin sara wajibi k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛni min kɛra foro kɔnɔ i b'a sɔrɔ a to hakɛya bɔ quoi ni fulaw m'a sara u bɛ menacer a dɔw bɛ wajibi u bɛ dugu bila n t'a dɔn ni y'a faamu parce que an ye ka daminɛ le 5 décembre ka taa le 14 an de tun bɛ négociation na yɔrɔ kɔnɔ kalo 3 démarche kɔnɔ kuma caman bɛ fɔ bɛnbaliya ni fɛn kɔnɔ o de y'a to bɛnbaliya cause caman bɛ yen an t'an da don la parce que bɛn sɔrɔla min kan an b'o de fɔ donc o yɔrɔ min bɛ yen i b'a fɔ kumaw kɔnɔna la gɛlɛya min n'a nan'u ɲɔgɔn cɛ nin yɔrɔ ninnu b'a la quoi donso tun bɛ kiiri tigɛ cogo min na kuma dɔ olu ka jate la a n'a fɛn dɔ bɛ da fulaw kun i bɛ taa sɔrɔ foro min tiɲɛna a t'o bɔ donc ko n'o kiitiw sugu nana o ka d'olu ma mais ni donso ni bamananw ni fulaw bɛnna fɛn fɛn k'u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sigi la olu da t'o la kiiti fɛnɛ la ni dugumɔgɔ dɔw bɛ yen depuis nin accord ma sɔrɔ dɔw dan bɛ jadusu ka kiiti tigɛ cogo la ni min y'a bɔ a yɛrɛ la volontairement ka wuli ka taa jadusu fɛ k'a fɔ nin fɛn dɔ kɛra n na dugu kɔnɔ walima aw fila hali alamanden dama aw fila fɔra ɲɔgɔn kɔ an bɛ taa kiiti jadusu ka kiiri tigɛ parce que o caman bɛ yen forokow la jurukow la fɛn caman bɛ yen dɔw bɛ wuli volontairement kɔ c'est à dire maa min y'a bɔ i yɛrɛ la ka sɔrɔ i ma wajibiya i taara jadusu k'i b'a fɛ ko gɛlɛya tɛmɛna ni maa dɔ cɛ komi Gino ye ni Yɛliko cɛ sisan gɛlɛya dɔ tɛmɛna ɲɔgɔn cɛ e taara sisan jadusu nɔfɛ ko bon ne ni Gino Yɛliko ye fɔra ɲɔgɔn kɔ n b'a fɛ an ma se ka ɲɔgɔn faamu a y'a kiiti tigɛ ni o tigi taara olu ma n'a yɛrɛ ye olu bɛ kiiti lajɛ Ala ye kiiti fɔ cogo min na ni kuranɛ y'a fɔ cogo min na a kan ka kɛ cogo min na olu b'a kiiti tigɛ ten u y'a ɲini donso fɛ n'o kiiti sugu n'o tigɛra ni dugumɔgɔw n'u contestation b'u bolo a kiitiw la u yɛrɛ ka dɔnnibaga minnu bɛ yen parce que n'i ye dɔgɔ feere lajɛ maaw ka kiiti u ka kɔrɔb'u ka kiiti tigɛ u n'u ka alimami n'u ka fɛnw cɛ ka sɔrɔ hali jadusuw tɛ ni fɛnko nana ni dugutigiw u taa n'a kuma u ka dugutigi bulon na u bɛ fɔ ka bɛn ni fɛnw k'a la n t'a dɔn n'i y'a faamu o ye juge traditionnel u b'u ka yɔrɔ ninnu na k'a kɔrɔ min ni tribunal ni fɛnw yɛrɛ tɛ kelen ye n t'a dɔn n'i y'a faamu donc n'u nana hakili yira olu la n'u y'a ye kiiti in tigɛra ko a ma Ala ka kuranɛ sɔsɔ a ma foyi sɔsɔ donc dugumɔgɔw fana ka jɛ n'o ye mais n'u y'a ye ko fiɲɛ b'a kiiti tigɛ cogo la n'a ni kuranɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ yan k'i farala dɔ kan de dɔrɔn k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ o bɛ se k'o kiiti contexter donc bɛn kɛra o fana sɔnna nin ma donc o de y'a to point b'a kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka fɛn min fɔ ko exigence dɔw kɛra ɲɔnɔ bilala bɛna kɛ état islamique de ye nin ye nkalon ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ kuma ni Ala cɛmancɛ de la o kumaw ma n'a kɔnɔ bɛnkan kɛra bɛnkan cogo la min na kɛra n'u yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na u ka sigi la k'a sɔrɔ a ma kɛ obligation ye ɲɔgɔn kan point min kɛra dɔrɔn u ko n'olu b'a fɛ ka na wajulu la dugu kɔnɔ u fana bɛ se k'u ka wajulu kɛ misiri la dugu kɔnɔ an y'a jira k'a fɔ Ala ka misiri maa tɛ se k'Ala bali k'a fɔ ko Ala tɔgɔ tɛ se ka wele Ala ka misiri kɔ ko maa bɛna Ala ka wajulukan de fɔ misiri kɔnɔ mais n'u bɛna u ni u ka dugumɔgɔw informer k'a fɔ an bɛna wajulu kɛ misiri kɔnɔ u b'u ka wajulu kɛ miniti 10 miniti 20 mugaw bɛ bɔ u bɛ t'u ka baara la donc bɛn kɛra nin de kan donc bɛnkan min don nin ye population ni ɲɔgɔn cɛ pour que u bɛ se ka lafiya sigi la i y'a faamu wa awɔ parce que ni accord in ɲɔnu kɔfɛ accord min taa yɔrɔ wɛrɛ wa est ce que o conseil islamique bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ accord wɛrɛ ouais parce que yɔrɔ ɲɔnɔ ta min filɛ nin ɲɔnɔkaw en première partie ɲɔnɔkaw de wulila ka se au conseil ma gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na n'a mɔgɔ min wulila ka se au conseil ma k'a fɔ an ka taa an ka sigi ka fɔ kɛ au conseil parce que alisilamɛ fɛn fɛn bɛ i ka mission fɔlɔ-fɔlɔ Ala bato kɔfɛ adamadenya bɛ ɲɛ cogo di mɔgɔw bɛ se ka lafiya ka sigi la cogo di
ni silamɛ welelo la surtout au conseil o y'i ka baara de i kan ka kɛ mais n'a fɛn fɛn bɛ kɛ wajibi comme jamana faamaw fɛnɛ de bɛ olu de bɛ jamana mara o conseil kɔni tɛ baara kɛ n'a ma jamana faamaw informer an n'u ka jɛ jamana bɛ lafiya cogo di o ni jamana ka gouvernance n'a ka ko o n'o décision o y'a dama ko yɔrɔw ye quoi a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ye comme jamana yɛrɛ y'a yira parce que i b'a dɔn Mali kɔnɔ gɛlɛya caman bɛ yen an bɛ sigi an bɛ loi ta an bɛ décision ta mais appliquer li ye ko wɛrɛ ye jamana yɛrɛ yɛrɛ depuis IBK ka taa na jalako national kɛra jalako national ye commandant y'a fɔ ko ka sigi ka fɔ kɛ jihadistes ɲɔgɔn cɛ ni jamana cɛ pour que maliyɛnw bɛ se ka lafiya yɔrɔ o décision taara mais comme gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔ tubabuw ni occidentaux faamuyaw yɔrɔw bɛ yen ko tubabuw ni français ko k'u ma jɛn n'a ye mais fo mɔgɔw ka fɛn min faamu depuis 2012 2013 tubabuw y'a jira k'a fɔ de ko sigikafɔ bɛ se ka kɛ ni sema ni maa dɔw ye mais karamɔgɔkɛ an ka min fɔ kuma dɔw la n'an ma tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔ jamanadenw tɛ lafiya dɛ a fɔra sigikafɔ bɛ kɛ ni minnu ye mais n'i y'a daminɛ ka daminɛ Kidal ka na Ɲɔnɔ ka na Segu ka taa yɔrɔ bɛɛ la bi terrain yɛrɛ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ maa minnu bolo k'olu de kɛmɛ ka terrain occupé k'olu de bɛ yen jihadistes de don dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ hali Kidal n'a bɔra Kidal centre ville la Kidal dafɛla in bɛɛ b'olu de bolo ka na Gawo ni fɛn na bɛɛ b'a dɔn hali sema mɔgɔ ni fɛn maa fɛn fɛn bɛ yen ni tubabuw ko sigikafɔ bɛ se ka kɛ o bɛɛ b'a dɔn réalité terrain min ye parce que n'i y'ale bi jamana tɛ ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ a yɔrɔ ninnu na kuma yɔrɔ bɛ ka fɔ a la calcul yɔrɔ b'a la politique ko b'a la mais n'an m'a fɛ ni jelibɔn ka jɔ an b'a fɛ Mali ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ maliyɛnw ka se ka ko wɛrɛ ɲɛɲini min tɛ nin fitinɛ ye parce que a daminɛ depuis 2012 fo sisan Mali bɛ situation kɔnɔ fo an ka jamana yɛrɛ namɛ minɛ maa wɛrɛw fɛ intelligent an ka jamana bɛ ka diriger jamana yɔrɔw de fɛ min tɛ maliyɛnw yɛrɛ ye k'a sababu kɛ ko parce que ko jihadistes bɛ yen k'u nalen b'o kɛlɛli la bon olu bɛ ka jihadistes kɛlɛ mais jihadistes bɛ ka progresser yali ko nin bɛ faamuya cogo di aw namɛ depuis 2012 k'a bɛ ka fɛn min kɛlɛ a tun bɛ Kidal de sisan nana fo Ɲɔnɔ an ka jamana dafɛ a bɛ ka yɔrɔ parti bɛɛ minɛ maliyɛnw fana ka baara kɛ ni kodɔn ye dɛ ni ko nana maa wɛrɛ nana min dɛmɛ jamanaw ka kow bɛ yen mais an bɛ lafiya cogo di an ka sigi la Mauritanie y'a ɲɔgɔnna kɛ kɛlɛ tɛ Mauritanie bi o n'o tɛ jihadisme sera Mauritanie mais olu sɔnna de ka sigi ka fɔ k'u bɛ lafiya cogo min na an ka sɔn an ka sigi ka an bɛ lafiya cogo min na pour que bɛɛ bɛ se ka t'i ka baara la minnu ye maliyɛnw ye parce que tiɲɛ yɛrɛ dɔw bolo olu ye maliyɛnw ye ninnu ye min fɔ n ye olu ka ɲɛmɔgɔ Amadu Kufa fana ka ɲɛmɔgɔ Yad olu ye maliyɛnw ye Yad k'a kɔrɔ Yad tun bɛ rébellion kɛ o ka daminɛ 90 ka na 2006 ka na fɛn fɛn la rébellion fɛn fɛn kɛra kɔrɔnfɛla na i b'a dɔn Yad sen b'a la o mais 2012 de a nana don fɛn dɔ la o ni diinɛ ko nana bon maa min bɛ k'a kɔrɔ jamana n'a tun bɛ sigi k'a kɔrɔ o ni mankan kun wulila ka lafiya sɔrɔ donc ne y'a sɔrɔ sigi ka fɔ comme jamana yɛrɛ ko sigi bɛ se ka kɛ n'u ye Amadu Kuba fana maliyɛn de don sigi ka kɛ n'u ye dunan minnu b'a la n'an n'olu ye ɲɔgɔn faamu dunan minnu b'a la an tila olu b'an ka jamana bila quoi n'an n'olu ye ɲɔgɔn bɛn kɔni n'Ala sɔnna dunan minnu b'a la olu bɛ se ka jamana in bila ne fɛ sigi ka fɔ in bɛ se ka kɛ mais fo an ka jamana faamaw u ka sɔn an ka jamana bɛ ka maa wɛrɛ minnu b'u to kɔfɛ ka fɛn wajibi an ka jamanaw kan indirectement fɛn fɛn bɛ yen n'a fɔra sisan i b'a fɔ n'a ma diya Faransi ye u bɛ tɛmɛ an ka faamaw fɛ yɔrɔ k'a fɔ u tɛ sɔn ka baara kɛ k'an to o la an ka jamana lafiyali bɛ gɛlɛya quoi maa partenaires bɛ yen an sɔnna u kan k'an dɛmɛ an n'u kan ka collaborer mais partenaire man ka fɛn bɛɛ décider i yɛrɛ place la quoi e ka hɛrɛ bɛ min na i kan ka se k'o choisir k'o fɔ nin bɛ bɛn ne ka jamana kan tɛ bɛn n ka jamana ma o de y'a to i y'a kuma bɛɛ réforme ni fɛn fɛn n'a bɛ na n'i y'a gɛlɛya bɛ sɔrɔ a maliyɛnw na parce que hakilila dɔ de b'o farajɛ jamana ni fɛn kan u bɛna k'u b'o imposer ko fɔ an k'o don an ka jamana sariya n'an ka jamana bɔrɔ kɔnɔ an ka jamana culture kɔnɔ e kun b'a sɔrɔ n'anw ka danbe yanni diinɛ ko yɛrɛ ka na danbew b'an fɛ yan o b'a sɔrɔ an ka danbe n'an ka laada n'an ka diinɛ tɛ taa bon olu ka an ka culture bɛ yen mais olu ka culture n'i ko k'i bɛn'o imposer jamanadenw kan min tɛ jamana réalité ye i ni jamana dɔ bɛ jamana bila kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ min n'a tɛ ban quoi a sera maliyɛnw an ka ɲɔgɔn faamu an danbe a n'an ka diinɛ a n'an ka laadako ko n'a nana n'an y'o bila ɲɛ an bɛ ɲɔgɔn faamu sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ye accord sɔrɔ la an ni jihadistes cɛ fɛn dɔ de valeur dɔ de bila la o y'an ka danbe n'an ka diinɛ n'an ka laadaw ye an yɛrɛ dama an ka sigi ka fɔ kɛ a kɛra possibilité ɲɔnɔ cogo min na n dan b'a la n'an y'o hakilila n'o compétence fara ɲɔgɔn kan Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an bɛ se ka lafiya sɔrɔ an ka taa parce que fɛn min bɛ yen ne ko k'a tɛ yen
ka kɛ comme n'a tɛ yen u gun bɛ yen terrain b'u bolo u bɛ terrain kan yɔrɔ caman minɛlen b'u bolo u bɛ e bɛ k'a fɔ k'u tɛ yen e bɛ k'a fɔ i tɛ kuma n'u ye u gun bɛ yen e ma se k'u kɛlɛ i tɛ bɔ ni sira wɛrɛ ye mun b'a to maliyɛnw ani jamanadenw u jelibɔn bɛ jɔ quoi ne kɔni fɛ a ka kan bi jamanadenw ne t'a fɔ jamana faamaw jamanadenw yɛrɛ de k'u hakili dayɛlɛ parce que faama tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ an sɔnna maa min ka aw mara a bɛ baara kɛ n'i y'a mɛn président i y'a mɛn état i bɛ jamanadenw de mara i bɛ jamanadenw de ka hɛrɛ ɲini i bɛ baara kɛ jamanadenw de bɛ lafiya cogo min na n'olu ka tɔɔrɔ bonyana e b'a fɛ ka mara kɛ ni hakilila min ye n'a tɔɔrɔ de ka bon jamanadenw kan fɛn min bɛna ni lafiya jamanadenw kan i kan k'i allié jamanadenw kan Europe jamana bɛɛ bɛ ten mais mun na o tɛ se ka kɛ anw fɛ yan an ka lajɛ an ka sigi ka an ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min na man kan a kuma in ka gɛlɛn dɛ bi n'i y'a fɔ maliyɛn caman t'a faamu marifa cayara kojugu jelibɔn cayara kojugu mais il est possible maintenant an ka jelibɔn jɔ quoi ɲɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn yanni le 14 mars cɛ diɲɛ don o don maa tun bɛ sa yen diɲɛ don o don foro tun bɛ jeni yen bagan dɔw ko 20 dɔw ko 100 ni kɔ a bɛɛ tiɲɛna mais de k'a ta 14 avril fo sisan mugu ma ci maa ma sa m'a fɔ fo ni saya naturel ye mɔgɔ min sɔrɔ donc a sera ka lafiya nana ɲɔnɔ cogo min na c'est possible n'an ye sigi ka fɔ in kɛ parce que adamaden jihadistes jinɛw tɛ dɛ adamadenw de don maliyɛnw de don komi an yɛrɛ cogo n'an sigira ka kuma a bɛ ɲɔgɔn faamu quoi ala ka sigi ka fɔ ani ɲɔgɔn faamu ala ka don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka hakili sigi ka basigi don an ka jamana kɔnɔ ka maliyɛnw bɛɛ kan kelen ma faama minnu bɛ yen u k'a dɔn o sigi kun ye maliyɛnw de ko ye u ka baara kɛ jamanadenw bɛ lafiya cogo di fɛn min ye occidentaux bɛ fɛn min wajibiya u kan u k'a ɲini k'a lajɛ jamana ka intérêt ye min ye u ka baara kɛ ni jamana ka intérêt de hali kuma dɔ n'o man di partenaires ye n'a bɛ jamana lafiya u bɛ tila ka jɛ n'a ye ala ka hakili sigi ni ɲɔgɔn faamu di maliyɛnw ma hakilima sallallahu alaihi wa sallam